आगे सड़क तंग है, ट्रैफिक का चक्कर जिसे हम राउंड अबाउट भी कहते हैं, ट्रैफिक गोल चक्कर, बच्चों के सड़क पार करने की जगह, ना हमवार सड़क, गिरते हुए पत्थरों से होशियार रहें, वापस मुड़ सकते हैं, यू टर्न ले सकते हैं, फिसलने वाली सड़क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम ड्राइविंग टेस्ट एहतियाती इशारे सीखेंगे। तो कौन के अंदर बनाए गए इशारे एहतियाती इशारे कहलाते हैं। ये सड़क पे आगे आने वाली मतवक्के सूरत हाल की निशानदही करते हैं ताकि ड्राइवर मोहतात हो जाए। सबसे पहले एहतियाती इशारों में जी, खतरनाक उतराई, एक गाड़ी नीचे उतर रही है, एहतियाती इशारा तो कौन शक्ल में बना होता है, गाड़ी नीचे उतर रही है तो खतरनाक उतराई। दोहरा मोड़ बाएं तरफ, मतलब डबल मोड़ बाएं तरफ, दोहरा मोड़ दाएं तरफ, डबल मोड़ मतलब राइट साइड पे, दायां मोड़, बायां मोड़, खतरनाक चढ़ाई, आगे सड़क तंग है। ये देखें, ये जो ब्लैक लाइट आपको नजर आ रही है, ये सड़क के मतलब है कि किनारे एंड वाले, तो पीछे से देखें ये खुले आ रहे हैं, आगे तंग हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पीछे से सड़क खुली थी तो आगे सड़क तंग हो रही है। आगे सड़क तंग है का ट्रैफिक साइन। ट्रैफिक का चक्कर जिसे हम राउंड अबाउट भी कहते हैं, ट्रैफिक गोल चक्कर, बच्चों के सड़क पार करने की जगह, मतलब ये कि जब बच्चों के सड़क पार करने की जगह का ट्रैफिक साइन बनाया जाता है, तो जिस तरह ये सामने तस्वीर है, इसी तस्वीर को छोटा करके पीछे बना दिया जाता है, तो ये बड़े और छोटे बच्चे इससे शुमार होते हैं, मतलब ये कि दिखाई देते हैं कि ये बच्चों के सड़क पार करने की जगह है। ना हमवार सड़क, दो स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं कि ये सड़क ना हमवार है, मतलब इस जगह पे आपने गाड़ी स्लो चलानी है कि सड़क खराब है। गिरते हुए पत्थरों से होशियार रहें, मतलब चट्टानों से पत्थर गिर रहे हैं तो आपने इस जगह पे होशियार रहना है ड्राइव करते वक्त। वापस मुड़ सकते हैं, यू टर्न ले सकते हैं। फिसलने वाली सड़क, गाड़ी आपको दिखाई दे रही है जो कि फिसल रही है, तो ये फिसलने वाली सड़क आगे है, तो इस जगह पे आपने रफ्तार कम करनी है और एहतियात करना है। रफ्तार कम करने का हम्प जिसे कहते हैं, स्पीड ब्रेकर भी कह सकते हैं, इस जगह पे आपने गाड़ी की रफ्तार कम करनी होती है। गड्ढा या सड़क पर नशेब है कह सकते हैं, ये है ट्रैफिक साइन गड्ढा। पैदल सड़क पार करने की जगह, तो इधर मतलब ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी बनी हो सकती है, लेकिन ये अभी उन्होंने सिर्फ एक आदमी मतलब बनाया हुआ है जो कि चलता दिखाई दे रहा है, तो ये पैदल सड़क पार करने की जगह का ट्रैफिक साइन है आगे। साइकिल सवार का रास्ता, मवेशी या दूसरे जानवरों के सड़क पार करने की जगह, रास्ता देने का इशारा, सड़क की मरम्मत का काम जारी है। आगे सड़क पे आप जा रहे हैं तो आगे का ट्रैफिक साइन एहतियाती इशारा, आगे सड़क पर काम हो रहा है तो आपने गाड़ी की रफ्तार स्लो करनी है और ध्यान से गाड़ी ड्राइव करनी है। दीगर खतरात, आगे दो तरफा ट्रैफिक है, आगे छोटी सड़क क्रॉस करती है, मतलब आप जा रहे हैं बड़ी सड़क पे, जो ब्लैक आपको ये तीर नजर आ रहा है, बड़ी सड़क और लेफ्ट और राइट एक छोटी सड़क निकल रही है, तो आगे छोटी सड़क इस बड़ी सड़क को क्रॉस कर रही है दाएं और बाएं इस तरफ से। हवाई अड्डा, आगे हवाई अड्डा है, मतलब बत्ती वाले इशारे, आगे बत्ती वाले इशारे हैं, मतलब चौक आ रहा है जिस जगह पे बत्ती वाले इशारे बने हुए हैं। ऐसे चौराहे पे रास्ते का हक इन गाड़ियों का है जो दाएं तरफ से आए। ऐसे चौराहे पे रास्ते का हक उन गाड़ियों का है जो दाएं से आए। बाएं समय से छोटी सड़क निकलती है, बड़ी सड़क पे आप जा रहे हैं तो
بائیں سائڈ سے چھوٹی سڑک نکل رہی ہے. اسی طرح کا دوسرا ٹریفک سائن ہے. پہلے والا بائیں طرف سے، اب یہ دائیں طرف سے چھوٹی سڑک نکل رہی ہے. آپ بڑی سڑک پہ جا رہے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ چھوٹی سڑک نکل رہی ہے. اس جگہ پہ آپ نے گاڑی سلو کرنی ہوتی ہے، احتیاط کرنا ہوتا ہے. کبھی بھی کوئی گاڑی چھوٹی سڑک سے آ سکتی ہے بڑی روڈ پہ. پہلے دائیں اور پھر بائیں سمت سے چھوٹی سڑک نکلتی ہے. مطلب ہے کہ پہلے رائٹ سائڈ پہ چھوٹی سڑک آ کے اس بڑی سڑک سے مل رہی ہے، پھر آگے جائیں گے، پھر دائیں طرف سے چھوٹی سڑک آ کے اس بڑی سڑک سے مل رہی ہے. اس جگہ پہ آپ نے ڈرائیو احتیاط سے کرنی ہے، سلو کرنی ہے. چھوٹی سڑک بائیں جانب ہے، چھوٹی سڑک دائیں جانب ہے. چھوٹی سڑک بائیں جانب سے آ کر ملتی ہے. چھوٹی سڑک دائیں جانب سے آ کر ملتی ہے. پہلے بائیں اور پھر دائیں سمت سے چھوٹی سڑک نکلتی ہیں. سامنے بڑی سڑک ہے. تو ابھی جو یہ چھوٹی سڑک آپ کو دکھائی دے رہی ہے، مطلب آپ اس پہ جا رہے ہیں تو سامنے آپ کے بڑی سڑک آ رہی ہے، تو یہ اس کا ٹریفک سائن ہے. ابھی ہم جس سڑک پہ جا رہے ہیں یہ ہے بہت ہی چھوٹی سڑک. یہ والی آپ کو بلیک ہلکی سی نظر آ رہی ہوگی، آگے بڑی سڑک ہے، سامنے بڑی سڑک ہے. تو اس جگہ پہ آپ نے گاڑی سلو کرنی ہے، احتیاط کرنا ہے. پہلے ٹریفک کو راستہ دینا ہے جو ادھر سے بڑی سڑک پہ آ رہی ہیں. راستہ خالی ہونے کے بعد بڑی سڑک پہ آپ انٹر ہو سکتے ہیں. تنگ پل، مطلب آپ سڑک پہ جا رہے ہو تو اس طرح کا ٹریفک سائن آتا ہے، تو آگے تنگ پل کا ٹریفک سائن ہے. مطلب آپ جس روڈ پہ جا رہے ہیں اس روڈ پہ اگر کوئی پل آ رہا ہے آگے تو وہ تنگ پل ہے. اس جگہ پہ آپ نے گاڑی سلو کرنی ہے، ایسے احتیاط سے آپ نے گاڑی گزارنی ہے. بغیر پھاٹک کے ریلوے لائن، جس جگہ پہ یہ ٹرین انجن بنا ہوتا ہے اس جگہ پہ پھاٹک نہیں ہوتا. مطلب یہ کہ اس جگہ پہ آپ نے گاڑی احتیاط سے خود دیکھ کے دونوں طرف پھر آپ نے گزارنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ انجن کی نشانی یہ ہے جس جگہ پہ انجن بنا ہوتا ہے اس جگہ پہ پھاٹک نہیں ہوتا. بغیر پھاٹک کے ریلوے لائن، جس جگہ پہ یہ لائنیں بنی ہوتی ہے اس جگہ پہ ریلوے والا پھاٹک ہوتا ہے. تو اس جگہ پہ مطلب پھاٹک بنا ہوتا ہے، ریلوے پھاٹک اس کا ٹریفک سائن. جس جگہ پہ انجن بنا ہوتا ہے اس جگہ پہ پھاٹک نہیں ہوتا. آگے خطرہ ہے. تو آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ویڈیو پسند ہے یہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے. اوکے، اللہ حافظ.